Salut le coucou de Grâce Beauté. Hello guys, welcome back again to my channel Grâce Beauté. Vraiment, je pense que vous avez bien surtout malamu na kata confinement ou ya quarantine ou tozanango. Ngawe ya bino Grâce Beauté yeyo. Lelo na eli bino soin de visage. Ndenge nini ya kozwa soin so ozana ba bouton. Ndenge nini ya ko éliminer ba bouton na elongi na yo. To umelate, to un peu rapide. Ya liboso, tous en a besoin, tous en a pour la émission dans la lelo, nous en a besoin ya miel, nous en a besoin ya savon ou éliminaka, ba bouton, et puis nous en a besoin ya carotte du savon, na zappé na besoin le sous ya savon noir, autobengi doudou, poisson, nous en a besoin ya Casa Toscana, donc ils ont shea butter. Et puis nous avons besoin de shea butter oil. Nous avons besoin de citron. Et puis aloe vera. Aloe vera. Donc il y a un et puis nous avons besoin de coton à biso. Donc là on est surtout nous avons besoin de serviette, la petite serviette nanga moko ya koso ya opangusa et puis moko ya ko sokolela mai nanga yango eza vraiment moto makasi mai yango eza vraiment moto makasi puis bon tobandi non vraiment avant d'abord de commencer je vais vous saluer tous au nom de Jésus-Christ et nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui oyo abateli ngai na bino na mokolo lelo combien bakufi na ba coronavirus oyo mais par sa bonté, par sa miséricorde, abattre l'ingai, abattre libota na soki okufelité, pesika kanzambe merci na ba période oyo lokumu ezonga kaka epana ye moko poende aza mokonzi aza mobikisi na biso. Vraiment, je salue tout le monde, je salue tous les abonnés de Grâce Beauté et je prie pour vous tous vraiment que mon Dieu nzambalola loboko na eza likolo na bino coronavirus oyo esima mutute ndenge ye mopepi nango ndenge ye na ndenge kokende esima biso mon côté. Donc dans un peu rapide ya liboso ce que je vais faire na coordinisa d'abord serviette nanga na kati ya mai eza vraiment eza moto makasi. Avant d'abord c'est chaud, c'est tellement chaud na ko steam elongi na ngai. Pendant c'est chaud. Ok. Je vais encore refaire. C'est tellement chaud. Et quand on sait la boye, on va faire que l'huile na kate longi na ngai. Ok, na ozung sango na chili susu boye na chimu panzi parce que tout la procédure à liboso to sokola d'abord elongi na biso na savon comme je vous ai montré déjà savon na savon est très bien si vous pouvez avoir dans les magasins africains hein, et bon souvent moi je commande ça sur na katachina site moko. Donc, je m'excuse. Donc, et comme on True Tone. Donc, so on va commis et comme remedy for acne, shaving bumps, rashes, and other skin conditions. Donc, ils ont vraiment bien pour nos boutons le maman de Grâce Beauté. Donc, c'est ça. Ils ont vraiment très bien. Ok. Comme la ça déjà, ils ont sika, comme la salle là déjà, oyo. Donc, nous avons donné ça na mai, na upakola. Na kati longi na ngai tout doucement vraiment koke nango rapide parce que elongi il faut qu'on soit soin nango comme moi je fais nazoaka soin à visage nanga chaque matin et avant de dormir aussi
Donc, et d'accord, souvent, ils ont bien parce que tu vois, nous les femmes, tout ça, dans la période, dans il y a d'autres, dans la période, dans la bouton, et ça, la rabango vraiment, et bien, ça va longue. Et ce qui, au moins, qui, comme il peine, surtout, il y a la période, na yo, le maman, au coquille, au sale, et la moi. Pour le papa, ils ont bien temps au se raser, mandé, funayo, après avoir se rasé, au zukaka savon, oyo, au pakolika alikolo. Donc, je pense, vous êtes avec moi. Ok. Ok. Maintenant, Narubanda a commencé. Je vais prendre mes deux mains, c'est propre. Je vais faire ceci. Tout doucement. Et puis savon o eza malamu eza pona lo poso nyonso oza la poso mwindu oza la poso pembe eza pona ba poso nyonso tout. Donc comme on dit des fois ba papa o akati omona na se na bango awa eza ya ko vimba vimba savon wana eza malamu mingi pona ko salela yango pona ba bouton. Donc eza vraiment savon moko kitoko yango ni na sala etelisaka te bomoni pona nga naza peau noire na sala yango eza savon etelisaka te ba biloko nyonso tout naza nango eza naturel. Donc, bomoni na massé vraiment elongi nanga très bien na yango. Allez, tant on a massé très bien. Na rozwa sikoyo mai na bilisi serviette nanga lisusu na kati ya mai. Mai eza vraiment tellement moto parce que faut aussi la mai à moto. Mai à moto pourquoi? Ezo ben na ba graisse ya elongi. Donc on pense à siko elongi nanga. Tango pangusi kozwa susu tour ya liboso te o eza tour o place na pangusi la kina gumbi yango na simbi boye na kie mpanzi oyo na zongisi esui na ngabola ndanga très bien na zui esui na gumbi na kie pona mpanzi oyo. Pourquoi na sali bongo? Parce que soki nazwi kaka ndenge ezali boye nazwi na pangusi yesu na pangusi su kote so nazozwa salite ya mpanzi nazozongisa su mpanzi oyo bouton et okende comment moyen bouton ekende ezate au monde on nous a toujours ba bouton. Si vous voyez vraiment elongi nanga eza na ba tache, je n'ai pas de tache de bouton. Donc pourquoi nazwa ka soin nango? Parce que savon oyo ezoboma bouton pe ezolongola tache immédiatement. Donc ezolongola tache immédiatement, ezoboma tache te donc moyen ou elongi vous a toujours lisse. Donc, vous voyez, nous avons vraiment naturel, naturel maquillage. Donc, on a rincé. Donc, tous ongles sont sous le même chemin. Tous bandeli. Tous gumbi pour la troisième fois. Allez, nous ongles ici. Après, toquer la deuxième étape. Deuxième étape, na biso. Avant, on a citron, na miel, na aloe vera. Na rozwa sikoyo oezali avant d'abord ça oezali shea butter scrub. Donc ezaneti comment dirais-je ba benga kango ezaneti mungwa to benga ezaneti nini ya mungwa donc ozo frotter makasi na elongi donc il faut ekota openza na kati ya elongi. Donc bomondenge ezali donc c'est ça. Donc, je suis aussi en direct sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, c'est pour ça, Natika qui met ça, je dis que d'être connecté sur ma chaîne YouTube et ici aussi. Ok. J'ai ça ici, je sens la main. C'est ça. Je prie, pas pour la monnaie l'illuminangare. Donc, tant que eza vraiment na mabanga ya mungwa eko soit pour sentir vraiment que elongi na yo et koti penza et sala ka penza pasi. Donc, et ça aussi, si c'est bien parce que les autres tayo na katia elongi.
Donc, quand vous avez la boye, il faut ça place ba bouton, ils allaient place ba tâche éthique à la carte. Donc, tâche na yo et longi na yo, maman. Au coquille quand vous soyez longi na yo, to bomba on a quatre maquillage na faux de teint non. Deux fois faut sortir. Au bimi pe liba noza na noza naturel. Vous me voyez donc je suis un peu naturel. Je sais pas que je suis un peu. Donc naza tout naturel. Je n'ai pas même de taches sur mon peut-être au mon bouton oyo. Donc comme na expliqué ne bandel que non. Pour nous les femmes, chaque mois, il y a pour nous les femmes, toujours la période d'habitude, na kata période selon corps na yo, selon zoto na yo, au moins des fois, elongi tondi na bouton après période de sili, au moins elongi ba bouton et comme ba bouton là tant que moi bamsusu bazo boma, ko boma ka bouton te, s'il vous plaît, ko boma ka bouton te parce que effet ko boma bouton na maboko. Ozoti ka batache na kati elongi na yo et elongi na yo kozala batache elongi ya poso ya mwasi esengaka ezala lisse poso ya mwasi esengaka ezala kitoko poso ya mwasi esengaka ezala lokola mbisi oza pembe na papa aluli yo. Vous voyez non, eza très bien. Donc on a zomassé tina ba front na ngai. Allez, après avoir que ça la boye, au tikamo pendant 5 minutes, ne nazabu na on sentir vraiment vix wana ezo kota penza na kati on sentir vraiment posonanga ezo ezo zikate mais on sentir que ezo kota na kati ya poso penza. Donc c'est un peu ça. Et puis après 5 minutes ne okozwa sikoyo elamba na serviette na plutôt parce que dans le bima il faut toujours eza la moto donc on azoba moto ya moto donc tokokende sous na chemin na schéma na biso plutôt ya liboso o tolobaki ali topangusi elongi topangusi d'abord boye. OK, schéma ya mibale. Schéma ya misato. Et voilà. C'est trop lisse. Pour les autres, bazwaka maki. Nga na tchara penza maki. Parce que bamsous bazaka sensitive. Donc bazana problème ya poso. Mona uche maki bebali ko crack down. Ezo crack elongina. Donc ezo comme c'est l'ongina. Monde to benga na terme na Congo soko elanga. On a postionné comme on va dire t'as les langues bêtis au moins et ça na bossa ni babenga terme na terme on a expliqué je pense vous comprendre donc on est tous attend tous en la période les langues na Congo so par contre on fout tout le monde ba pembe mais sainte ba t'as les langues bêtis c'est dans ce sens là donc au moins ba msusu maki ça la bonbon net nga na supporta maki te maki na sala ngo pona suki na ngai mais na chana elongi na ngate donc OK to si na wana oyo tosala ngo ya suka oyo eza ya suka na bozwa sikoyo aloe vera nanga yango oyo na okata ngo aloe vera eza très bien. Pourquoi aloe vera? Vous voyez c'est plante moko très nécessaire, il faut pas le manquer. Bamsusu bazwaka netinga nazwa na longoli gel ya kati na tiango na kati ya na sangisango na huile d'olive na carotte ya fraîche na niki yango ale na sangisango na huile ale nde yango na pakolaka. Donc effet ya kopakolango au moins pe poso na yo que ocha maquillage te poso et osa toujours très kitoko. OK, now let's go. So, je pense au moins que eza gel ya aloe vera, eza vraiment fraîche. Na ozwa kaka yango moko ale na bandi ko pakola elongi na ngai. Eza ka bololo faut kanga vraiment munoko.
Ok? Maintenant, après avoir la silici nango, la raison il a souci parce que gel nyon surtout et côté na kata illumina, bon moi que il y a gel les athées. Donc je vais mettre ça à côté. Deuxième de choses, faut-il kango et kauka. Donc faut aussi aloe vera wana gel nango et kauka na kati ya poso na yo. Pourquoi et kauka na kati ya poso parce que yango nde ezali donc ezobimisa ba graisse, ezopesa elongi na yo mona toujours elongi na yo oza toujours na elongi ya ba bébé, elongi poso pete autre que autre maquillage ou pas, your skin will always look beautiful. You will have a beautiful skin tone. Please, you don't need makeup, too much makeup. Using this natural plant will help you, will help your skin. Ça va t'aider, ça va vous aider vraiment sérieusement. Mettez sincèrement en pratique et bon, on a un résultat. Et vous allez me dire que non, Grâce Beauté, meilleure. Yeah! Chez Grâce Beauté, meilleur toujours. Vraiment, abonnez-vous massivement chez Grâce Beauté. Vraiment, mes salutations d'abord à toute ma famille, mes salutations à Mirella Mala, je t'aime, moi, Yayo Angoana, mes salutations aussi à ma maman chérie, mes salutations à Brandon Dibasana, Irène Dibasana, Yayo Yangoana, Rose Meta, Yango Yayoana, Nadine Mboya, vraiment je vous aime tous, mon père, je vous aime, non surtout, Nalingi non surtout, vraiment ne manquez pas de partager nos vidéos, Grâce Beauté est là pour vous. Ok, Grâce Beauté est là pour vous, vraiment, abonnez-vous massivement, please, I'm begging. I beg of you. I want each and every one of you to subscribe and also to share our video. I'm sorry I was explaining this in French, but my topic of today is how to take care of your face, how to clean. Who's calling me? Okay, I'm sorry. Somebody was calling me. Okay. I was saying this, how to clean your face, how to get away from pimples, you know. We women, sometimes when we are on our period, sometimes we have pimples all over our face. So to get over it, you have to use all the stuff I showed you guys here, which is, this is aloe vera, and this is honey, the honey, this is lamb. You have to get a yellow lamb, okay? Edith, I'm doing this in English because you asked me. And you need this carrot soap oil. It's soap oil. You need it. For the pimple soap, you need to get this. You really need this one for the pimple. This soap, I guess everybody can see it. So, because I'm also online, live on my YouTube channel. Okay, you need this one. You can go get it at I got this online Amazon, which one of this one is $25.99. Only this. It's very good. I got this one 28. This is the shea butter oil. It's really good for your face. And also, I guess every African woman always use this. And I'm not saying everybody, some. But this is really good also. So I guess you guys saw everything, the beginning. If you was not there, Edith, you can just go back there and check. Okay, now, next thing you see now, the aloe vera is dry on my face. Okay. Now, next thing, maintenant, je vais prendre maintenant. Maintenant, je vais utiliser, comment dirais-je? Lambs, ça c'est le citron, hein. C'est le citron, je vais un peu enlever le... Ok. Non, je vais faire ceci. Because I just need the juice, okay? Now, just rub it slowly, not too hard. Oop. Oh my God.
Okay. Now, aside. I'm going to put it aside, okay? So, whew, when you have pimple in your face, after putting this, please help we also in Creole. Okay, but the English they are now. Why for talk about Creole? All man they talk English, you know so? Okay, now, after using when you have pimple on your face after putting the lamp, it's burning. You know why it's burning? It's not burning because your skin, it will burn your skin. No, it's not going to burn your skin. Okay? It's very good for your skin because it kills all the germs. It kills the pimples. Okay? So which is really good. I'm not saying when you buy the not the green one, because we have green and we also have yellow one. Get the yellow, which we call lime. So get this, the yellow and aloe vera. Okay? After doing this once, it's dry again inside your skin and inside your face. Now the next thing I'm gonna use. Now the next thing I'm gonna use is this. This is my honey. In French, to be ngango, comment? To be ngango nino. To be ngango miel. Ok. Maintenant, j'utilise ça, sponge. Whoop. Okay. So just a little bit, not too much. Whoop. Okay. Now I'm gonna rub it on top of my skin again. Once you do this, like I said, you don't have to do this only one day. You have to do this every morning. If you have time, it has to be a routine. Every morning and night. So that's what I do. I always do it. I have it in my bathroom. I always set it up there. When I take shower, if I have time, if I have a morning shift, I'm not going to do it, to be honest. I don't want to lie. I'm working morning shifts, I'm not going to do it. But once I get home, nighttime, before I go to bed, I take shower. Before I take shower, I do this. I clean my face deep. Because when you do it, don't do it only your face. You can do also your neck. Because your neck and your face has to be matched. Because you cannot have your face all the color and your neck all the color. Because this line, the lemon actually is like lighting. It can bleach your skin. Okay, it can bleach your skin. Do you understand me? Okay, I'm trying to use both language, French and English. Okay, so quand vous utilisez ça, le lem, eza lokola produit ndenge to benga produit ya ko babenga ngonini ya ko telisa parce que eza citron, eza acide. Eza acide ko telisa yo. Donc, you guys have to know this is like acid, okay? It burns, but it's not bad. It's not bad, okay? So, another thing I was also explaining, this, I'm going to come for my next video to explain why aloe vera is necessary, especially for women. Do not miss this in your bathroom. Any married woman, you need this after shaving. You know what I'm talking about because I can go deep. You know what I'm talking about. You can use it after shaving. Rub it because some women do have sensitive. You know, sometimes they'll, you know, once they shave, they have bumps on top. So if you don't want bumps on your skin, use this, and that's the secret. Nothing. You don't have to use buy something. No, you don't have to buy anything expensive. Use all this natural stuff and you'll see the result. Okay? Now, you see, now it's dry. I'm going to wash my face one more time again with I said again, hot water. Because hot water will take all the grease away from your face. Okay? Now, first step, again, we're going back to the first step. Second step,
It's like when you're doing nursing, they're asking you when you're taking care of a patient, you're washing a patient face. What do? You're not taking the same towel, rubbing the whole face. You do the first like this. Okay. Split it. I mean, again. Okay. That's it. Now my face is dry. After this, do it for the second time. This water is so hot. It's very hot. Okay? Done. Okay. Last thing. I'm gonna take my dry towel. Just step. You don't have to do this. No. Just do this. Okay, I'm done. This is the last one. This is the last. This, like I said, you can get it in Amazon. I get it for $25. It's really good. Oh, I'm sorry. Yeah. This is the oil one. See, that's how it looks inside. Just take a little bit. That's it. And rub it. That's it. Woo. So thank you for watching Grâce Beauté today. I thank you everybody for watching me today. Thank you very much. And I'm not going to forget, I say hi to Christine Lofoli. I want each and every one of you, please help me to subscribe to Baraka Decor. Do not forget, if you want your decoration, if you want to rent some chauffeur, please do not forget, you can also contact me. If you have any party, any ceremony, you can just hit Grâce Beauté. I'm there. You can send me a message through my messenger, or you can leave me message through my YouTube. I will still get your message. So I love you guys. I thank you. I thank each and every one of you of watching me today. If you see any mistake, please feel free to leave me your comments. I'm not perfect, like I always say in all my videos, that I'm not perfect. I'm just learning too. I'm giving you guys what I have as a woman to be in your marriage, especially when you are married, you are in the house. You cannot be beautiful in the streets. I always say that. You have to be clean. Everything begins inside the house, not outside. If you don't want your fellow mate friends to curse you out, to say anything bad about you, guess what? Be clean. It's simple. You have to be sexy all the time for your husband. Okay? Take care of yourself. It doesn't take too long. Okay? So I love you guys. Fatmata blessing. Woohoo! Fatu Sanko. Woohoo! I love you guys, and I see my little brother, Cargo. I love you guys. May God bless you guys. May God protect you. Be safe when you're going outside. Please wear a mask. Please have your gloves when you go to the gas station. Do not use your gloves when you're going inside the store. Have your mask. Protect yourself. The Bible says when you want God to protect you, you have to protect yourself first. Okay, safety is number one. Do not forget to protect yourself, because I don't want none of you to go to a hospital. I love you all, and I'll see you next time to my next video. Do not forget, I'm coming back again for the second video to show you how to take care of your husband's feet, how to clean it, how to take care of it. See you guys in the next 30 minutes. I'll come back. Okay, love you. Woo!